Bonjour les gens et bienvenue. Alors, ce coup-ci on se teste à nouveau un petit clicker. Ce coup-ci il s'agit de Cactus Clicker, un jeu tellement pas connu que même Twitch me le proposait pas dans sa liste de jeux. Donc je me suis mis en rétro. Je comptais le faire depuis un petit moment, enfin il y a un petit moment plutôt, mais j'ai eu un petit glitch dessus, donc qui semble corriger, suite à une mise à jour assez récente. Donc on va le tester. Voilà, déjà le concept, cactus et clicker, c'est marrant. Ok, décor. Attends, c'est un clicker, hein. Va falloir attendre, atteindre la centaine, sûrement un truc du genre. Pour faire quelque chose. Non. It was Valentine's Day, and on that Valentine's, Sandra had got a boyfriend. Let's have dinner together. I've got the day off from my duties. Jack, the pelican, would be able to stay the night with her. Jacques le pélican. It was Valentine's. Ok, donc ça, c'est juste. She was already at the table when Jack arrived. He gave her Berta, a roundish cactus that resembled a drumstick. Ok. En fait, c'est le lore, hein. She was already at the table. Maintenant, j'ai deux cactus sur lesquels cliquer. Ok, je suis pas sûr. De quoi il s'agit. En fait, comme il n'y a aucun texte et que je trouve pas les boutons très explicites. Ah ouais, non, c'est juste débloque la petite histoire. They had dinner, a great conversation, good amount of laughs. As she got closer to him to give him a kiss, he held her hands. Blushing, he started to talk. Look, I was thinking, I don't know how to tell you this. I love your ways, our chats, you know. Celui qui a fait le jeu a pas un micro d'excellente qualité, voilà, un peu comme moi. Ah, et d'autres cactus ont disparu. Ça, je comprends pas très bien à quoi ça sert non plus. Ah, c'est des histoires. But could we just be Oh friends? non! Said the pelican, gazing far as he had lost the plot. He had broken up with her, as if he were to ask her in marriage. And that was Oh mon dieu, il a cassé! Le pélican a cassé avec elle! C'est terrible! She raised her hooves to her forehead, shook Ouais, her ok, donc c'est deux animaux, c'est and un spat pélican a heap et of un truc grass avec des sabots. left on her plate. She took a huge bite of the fish in front of him. Still chewing on the fish, she shouted, "Enough of this bullshit! I am not the sweet..." Donc la rupture se passe mal, hein, dit-elle en mâchant du poisson. Allez, hop. On va un peu automatiser les clics. Ouais, je pensais que c'était un clicker un peu plus classique, apparemment non, c'est une petite histoire derrière des clics. Peut-être un peu longue, d'ailleurs. Est-ce que je peux pas être automatisé encore plus vite? Si, allez.
Ça fait un peu bugger la musique. Ça fait bugger son tout court. She got up with the cactus in her hand and invited him to leave her house with a contemptuous smile. The cactus stays. Get the fuck off. Ok, donc elle garde quand même le She cadeau. closed the door, took a deep breath, and called her friend. Time to drink. Oh, and call some strippers. Tonight the Alors, il y a écrit party's gonna stripper, be mais for c'est the single stripper. ladies. It was Valentine's Day. Ah, ça veut dire que j'ai tout là. The rage passed as the drinking passed. There was no strippers. And if there was, she couldn't recall. Non, strippers. She was already blessed when Carla arrived. It was a happy moment after the bizarre breakup with Jack the stripper as they started calling him that night. Ok, donc là c'est le nouveau décor. Je crois que chaque ding en fait ça signifie que je débloque une partie de l'histoire. Enfin j'ai tout débloqué. Sandra could now throw her private parties again, those she couldn't throw before, cause the stripper felt jealous. She put Berta right on the center of the table with the iconic Bon, donc se mettre à faire la fête. guests arrived early. Carla brought the cake and her friends, and the little party horns that Sandra found funny and she didn't know why. Bon, ça Gossip arrive. runs fast at these parties, and Sandra soon learned Shayla had fallen into the manhole with her husband's lunchbox in her fins the other day. At least she knew how to swim, and well, her scales were smeared with sewage, and the lunchbox wasn't that different. Bon, un ami qui est tombé dans une bouche d'égout, ok, c'est super, c'est fait. Catherine had found the new love of her life just yesterday, just like the day before, and the day before that. She fell in love every day with someone different. Once she even fell in love with Boto Rosa, an Amazon river dolphin, and obviously, Ok, he disappeared. une autre amie qui tombe amoureuse avec n'importe How quoi. badly Cassandra want to be in love too, or either not, because she would always fall in love with an asshole of some sort. She glanced at the cactus, her reminder that she would be better off alone than in bad company. Ok, son bras c'est plus où l'on est quoi, grosso modo. Hein, ah. Halloween would be on the next day. She Ouh, wasn't c'était sure Saint-Valentin il y a what pas to si longtemps que ça. fit Hein. the eyes in that costume. She would need them somehow to pour the drinks. She decided to just poke out 2 holes in the mule's neck on the wall and leave them there, watching her. Alors ça à mon avis ça doit être différentes histoires avec différents personnages. Donc là, si j'ai bien compris, le personnage est un lama. Alors oui, dit comme ça, c'est assez bizarre. Mais... j'ai même pas compris que c'était un jeu Fury là. Je pensais vraiment que c'était un clicker assez classique. Avec les upgrades et tout et tout. Apparemment non, c'est une petite histoire. Oh, nouveau niveau. Ça change quoi d'avoir un nouveau niveau? D'ailleurs on remarque, hein, j'ai l'impression qu'il y avait des succès que tout début, on se souvient plus. Zilda was a friend who had never visited her home, but at this party, she arrived, all vibes, dressed as a Kurupira, her plush paws dangling behind her heel. Soon ordered champagne, which Sandra didn't have, Ok. so she contented herself. Donc là apparemment c'est la classe de service. The rat told she was now working in Chinatown. She went by the name Zilcheng and sold a variety of trinkets to muggles. He saw the cactus on Sandra's desks. Are you into those lucky cactus too, my friend? She laughed. En fait l'histoire là on s'en fout quoi, c'est l'histoire de ses amis dont on n'a Sandra rien à decided foutre. to change focus, organizing the house while people weren't dancing in front of the mule.
It was difficult to see in the dark with so many animals in front of her. She took the cactus in her hands She to took hug pas, the il took. tablecloth, and then she found, buried inside the jar, a stripper's earring. Strippers earring, ça, qu'est-ce que c'est dire par là, Gérard? Alors, à mon avis, ça doit être dans le pot. Il y avait quoi? Il y avait un. Il y avait une alliance, un truc du genre? She spat at it. Her hooves were even ready for a fight. She was bigger than him after all. She might as well have spanked that pelican. Asshole. He told her he went to Buffet Profonde the day he came back with the earring. The story itself was very suspicious. Non, une boucle d'oreille, mais. Juste une boucle d'oreille normale, mais. Sandra only came back to himself when Carla arrived, asking if she was alright. Gris. Great, said Sandra. She put her mule neck and fire-colored Il y a wig plein on. de i de It heures. was the mule's showtime. She grasped the pole they brought. She threw her leg over, gave a pirouette, and fell to the ground. She woke up 3 days later. Ok, elle a tenté du pole dance et ça a foiré, mais il y a plein d'erreurs dans le texte en anglais. Prends le pole dance, ça c'est pas trop son truc. Christmas was there, and the little socks were ready around the fireplace with some Oula. sweets. Il est plus ou moins planté. Voilà, donc blablabla à Noël. Là, il va faire un nouveau cliquer à mort sur le cactus de Noël. Ah si, encore un succès. Je reviens tous. One of her friends had asked to bring a friend over to the party. Sandra had no problems with friends, but she hoped it was just this couple. She felt averse to the Oh là là. idea, as if she kept seeing too many of them. Her head would itch an allergy. Allergique. Ouh. En fait, je me demande si j'ai pas généré le. Non, même pas, parce que c'est rappelé les erreurs in is her. Ouais, c'est bizarre. The idea of having a party full of couples and the idea of getting a lot of people in her house now didn't feel right. Voilà. Bête, mais comme elle est toute seule, blabla, ça saoule, que tous autres sont en couple. They said that it would make her see things in weird colors, like an old video game. C'est bizarre. The other day it was in the newspaper that a raccoon from Pequena Buffet had disappeared. He was found delirious in an unhealthy environment, with a Tringles that had expired 5 months ago at his side, a solved Rubik's, and a half-drink Coca-Cola with a recipe Coca-Cola, issued in another Pringles. city. Pringles She et even Coca-Cola thought it évidemment. was related to Zilda. Ouais, ouais, apparemment c'est plus. She barely finished tidying up the house when the Plus window écouté quoi. opened on its own. A thunderous wind and a gigantic presence. When her eyes adapted to the bright light, she saw Jack completely insane. The virus had damaged his soul. Ok, donc He Jack advanced on the fireplace. est devenu. Il a foncé dans la cheminée, il a laissé brûler. C'est quoi cette But histoire? then she got worried. She tried to get him out of there, but the cactus was thrown out of the window. The pelican followed it with one of the wings on fire. The stripper took a sock, the cactus, and the last drop of sanity from Sandra, who, from that moment on, was called Big Sandra. Bon, apparemment, donc Sandra est devenue obèse, est devenue folle aussi. Enfin, l'histoire fait pas vraiment sens. Elle est finie l'histoire? Ok. Ça ne fait strictement aucun sens. Apparemment, il y en a d'autres, heureusement. Oula, le jeu là. A tendance à avoir parfois un peu du mal, c'est bizarre. Joking II, a novel name for someone who isn't, had already paid all bills that month, and yet had just enough money to buy another game.
He took some dosh, put a pair of pants torn on the butt, and dragged himself to the store down. Ok, donc un mec un peu paumé, a pas beaucoup de fric, mais il va quand même s'acheter un jeu vidéo. Parce que là, pourquoi pas, hein. Là, ça met vraiment plus de temps. Je crois juste que c'est cliquer ailleurs, c'est pas quelque chose, mais j'ai pas l'impression. He didn't know why the name of the store was Lutus. It was a name as bad as Vivus, but he considered it to be fitting, as its customers always looked like unburied zombies. As always, there was no. Bon, ok, c'est une boutique de merde. This thing is expensive. They should take that rat down, he thought, disgusted. In the grip of his poverty, he looked at Chicken Homes, the newest release of detective games. He looked around for a second option. Now, in this case, he didn't want anything hardcore. Ok, donc le gros jeu du moment est un peu trop cher pour lui. He found a clicker that promised a breathtaking story. Un A clicker. clicker that was impossible to stop playing it. A clicker that promised not to hurt. Bon, on a trouvé un clicker, hein. He took the game, judging the creators for their choice. Why a cactus? What kind of stories would a cactus have to tell? Bon, ok, donc en gros, il a pris Cactus Clicker. He got into the house, closed the door behind him, and took off his pants. He laid a pack of triangles in the carpet. Ok, donc il a commencé à jouer. Voilà. New day, same game. He clicked again for him. Ok, il continue à jouer. Alors c'est bizarre parce que là, j'ai... En fait, j'ai accès au troisième, je sais pas si... Au second, c'est... Je sais pas si c'est un bug ou quoi que ce soit. Si je rate une partie de l'histoire. Il n'y a plus. Clicking, clicking, and clicking. He started the last level and realized it was about raising his own cactus. Half of it was a lie, as there was no possibility of changing the cactus. J'ai aperçu donc que le jeu est pas génial. Je vais l'arrêter. He went to the bathroom before starting to mess around with his cactus, so he wouldn't miss a beat. Thinking about the game. On his accounts, Oh, he t'as cliqué encore 20 fois. coming back from the bathroom and clean this time. He tried on the cactus some of the garments he had gotten so far. A weird bikini, a feather hat, Ok, il a a essayé cowboy de shirt, mettre un bikini à son but none cactus. seemed to fit. Mais ça semble pas bien lui aller. Ouais, je suis d'accord, le bikini, ça va pas très bien en cactus. Non, mais pas qu'un bikini en cactus soit un problème, mais... Dans ce cas précis, si. C'est n'importe quoi. Maybe a staff? He clicked insistently on the staff, but it did not appear on the screen. The staff looked a bit. Ok, il a mis un bâton, mais ça semble avoir fait plutôt d'autres trucs. He took a deep breath and stared at the screen. Ouais, il a un peu changé sa The voix. setting looked like his bedroom. Very. The setting was his bedroom. His image was not there, but the garbage. Ok, tout à coup l'image ressemble à sa chambre. Desperate, Joaquin tried to turn off the Atari. He couldn't believe it. Am I living in the simulation? He asked himself. He noticed the buttons wouldn't work, so he tried unplugging the. Ok, il a essayé de débrancher, bref, il panique un peu. Alors là, par contre, les couleurs sont pas géniales, je suis désolé. Ça flash un peu. Ouais, je crois que je les ai tous. Both cactuses would change poses from the front to the profile in a loop, as if they are talking to each other. Bon voilà, je sais plus si c'est un rêve ou une réalité, He blablabla. decided to leave the Atari unplugged,
since the most logical thing to happen would be that they'd occasionally just turn off. He had a plan in case it didn't happen, though. If the cactuses could communicate between them. Je sais pas. Cactus, si j'ai l'impression que les cactus peuvent communiquer entre eux, il va se Hey, communiquer avec you cactus. two. This is my room, said, trying to be as imposing as possible. The Voilà, cat et dit au said, cactus de quitter sa chambre. and so it happened. The cactuses came out of that parallel Voilà, reality. les cactus sortent du jeu. Or actually not. It was Et non, Joaquin c'est Joaquin qui a who fait became partie part of de that shitty ce jeu. 8-bit setting behind the cactuses. In a reality. Et oui, c'est lui qui se fait aspirer par le jeu. Voilà. Troisième histoire de cactus. Ouais, ça va, je sens que ça va être encore un stream assez court de gros n'importe quoi. Alors j'ai peut-être raté d'ailleurs une partie de l'histoire, hein, puisque... En fait, à aucun moment j'ai eu accès à cette partie-là. That day, Carlos was walking over Chinatown, trying to find a peaceful place for his barrel that he uses as a house. Ok, donc Suddenly, Carlos a Lato rat, fuit dans la almost rue, ripping off his arm by pulling, il cherche approached him. un coin sympa. C'est de plus en plus long quand même. Apparemment c'est fini. Surrounded him with thousands of shining trinkets, coins that disappear with a touch of magic, colorful shining stones and maps of all the world, she said, now in a little more clear Ok, voice. là je comprends pas tout le rapport. On serait entouré de plein de trucs. Bon. $5 was a little less than the fortune he had gathered in that dreadful hot day. But he Ouais, là c'est de didn't moins en moins. realize Ça correspond de moins en moins à ce qu'il a his dit. glory seemed to be something interesting to pay for. That's Ok, donc when he saw the little on dirait cactus. qu'il ait vu, je sais pas, une voyante ou un truc du genre, qui a dit pour $5, paf, la gloire. Glory can be a lunch, a trip, who knows, a house maybe. He paid, very suspicious, but he would lose Voilà, donc only c'était pour un cactus en fait, $5 donc if it voilà, il was a a acheté le scam. cactus. And Zilcheng, the rat, rubbed Carlos' cheeks and left, bouncing Ah, and c'est screaming. Cheng, le rat de la Her tricks première worked histoire. so well on him, probably because of the pirate eye. Ouais, d'ailleurs, Sœur avait parlé de cactus de chance, qu'apparemment c'est... Ah, ça c'est de faire un lien entre les histoires, en tout cas avec la première. Carlos could even be blind, but not innocent. Despite desperate, some would say he was deceived. Ah, en plus qu'il est aveugle. Non. Je vais pas cliquer là, je vais cliquer là. Carlos spent a few days looking at that cactus and traveling all over Beaufort Island. The day he camped under the Any Bridge in Beaufort Way, looking to arrive in Biru Bon, The les jours cactus passent, un seemed cactus est to be solide. resting. Enfin, c'est solide un cactus de toute manière. C'est tout. Bad luck. The place just suffered a massive Oh non, fire. il prend feu. More precisely, one of the mole's barrel caught fire, and it spread all over the other mole's blankets. Nothing new at that point. Bon, ces affaires prennent feu. Hesley collected his things and left running to the other side. True luck this cactus had. It didn't burn with the barrel. Bon, le cactus lui, contrairement à l'image, n'a pas brûlé. Set far away from the fire. It was 5 a.m. now.
drank 3 sips of tequila that was found in the trash pile of Jordan pub, the market. The tequila tasted like evaporated alcohol with Bon, some notes voilà, of j'ai trouvé une piss. bouteille Carlos didn't qui taste piss contenait de la before, tequila qu'il faut maintenant but d'appuyer if s'il a he tout did, bu. Ah, c'est it génial would hein, comme have that histoire. taste. 3 months of that cactus and that little thing has not given him glorious things. The stones, wealth, or the house. Sometime later, an ostrich came to him and tried to steal the Bon, cactus. 3 mois plus tard, rien n'a changé. Carlos fought for the cactus, giving all his Quelqu'un a life tenté de lui voler son forces to cactus. that little thing. The cost to not have the cactus could be so high. The ostrich, destroyed and almost unrecognizable, Par une autruche. crawled away, begging for clemency. Was this the luck Carlos had asked for? Carlos lui pète la gueule. Carlos spent a few days looking at that cactus and traveling all over Beaufort Island. Ok, donc là j'étais revenu tout He d'abord. was never short of money to the point of Carlos not to eat. He always finds some drinks somewhere, always had a place to sleep. Well, today Carlos is sheltered by a bus Bon. stop with sidewalk. Un arrêt de bus. On va cliquer. Peut-être le dernier. C'était le dernier. His barrel was already so old, he used to use that as a car, rolling. To roll in public avenues was permitted by law in that part of the island, due to low traffic. Ended up there by accident, if you know what I mean. Ok, il utilise son machin pour rouler. Tuyau pour rouler. J'étais là, je crois. Carlos slept at Oui, night ça. with his cactus in front of him. In the middle of the night, he heard a great bang in the acrylic of the bus stop. Another barrel collided with the bus stop, and you will never believe in that coincidence. It was Ok, il se fait an réveiller par ostrich. notre GF, donc l'autruche la dernière fois. In the morning, he woke up with the sound he thought was a snoring. It was the first bus leaving the city. The Combi, ostrich had boss. shat on his Je sais pas cactus, quelle est la nationalité du and jeu. nobody could bear the smell of it. Look to that execrable living being at the bus stop with multiple thorns stuck in his ass. Ok. C'est peut-être du Google Traduction, c'est pour ça qu'il a passé de. C'est pour ça qu'il a pas bien traduit combi. En bus. Ça va pas être exactement ça en fait. Ok, donc apparemment l'autruche, pardon, a chié sur Cactus. C'est quoi cette histoire à la con? Took the cactus with calloused hands. Good luck, Dream on. Found a bottle of liquor abandoned in the paper with some text next to the bus stop. Take a look at the cactus. L'histoire fait de moins en moins sens, peut-être parce qu'il est mal traduite. Regardez Cactus. Took a sip of life and got into the barrel. Immediately, the cactus seemed much more brilliant and it started to talk to me. 6302, it said. Came back to himself 5 minutes later, took his map and recalculated his route. It will be a long Ok, road. bon, si j'ai bien compris, il a dû nettoyer le cactus semble encore plus brillant, il a indiqué des chiffres et comme si c'était un chemin. Je reviendrai au début donc. Opened the doors and windows of his new house. The house looked like a mansion, with that tall ceiling height. It even has a living room with a fireplace. Carlos Ok, maintenant Carlos est finally riche. had a house, all thanks to that lucky cactus. Gave him a name.
Ok, elle a donné un petit nom à son Maybe a cactus. strange name. Alors apparemment, j'aurais pas tué succès étant donné que la deuxième histoire a bugué. Roi du cactus. C'est-à-dire que j'ai tout. On dirait bien. Took China in his hands. Came out to take a deep breath. Being caged wasn't for him. Ouais, voilà. Donc en Took gros, a il est look plus at dans la the rue, content. glass, the fence, everything. After he got into Biru Biru, the first thing they did was go to the Golden Snitch. The bet on the animal game, they said. He had the luck in his hands, so it's not a problem, is it? He bets 6 3 Ok, 1 il a 2, like China said. You'll bet on the parié ostrich, sur the l'autruche dans villain un truc asked. de jeu d'animaux. The game consists of hitting the right 10, 100, or 1000. It would be so much a coincidence if two people hit the bet, but if it happens, the two must bet again to decide the winner, or to knock out the other player. It was when some hours later the bell rang. The winners of the great award are Carlos and Jenny Wario! Les deux personnes ont gagné. Snarled the pigeon, almost being suffocated by that ostrich. And Carlos saw that damn thing trying to steal his award. He got into his barrel with China in his hands and threw himself at a slingshot that was nearby. Some birds used to use that slingshot as a military training. Ok, il a cassé la gueule de l'autre. Smiling, the ostrich cursed Zilching. That damn rat. Some months after that episode, Carlos knew that the ostrich was a multimillionaire that went crazy after a trauma with a rat in an intense night in China. Ok. Plucked him at the time and stole his cactus. Such a shame it happened. But Carlos didn't worry with this. Ok, donc en fait, Now, he has le rat avait apples. volé le cactus à l'autruche, qui était multimillionnaire, qui était un vrai donc cactus de chance, il l'a revendu à l'autre, ce qui lui a apporté la chance. Ok, donc c'est vraiment la fin de l'histoire là. Je vérifie quand même, je crois que oui. Alors, il reste deux succès à débloquer, pourtant ici j'ai... Alors j'ai raté Took a sip of life and got it. There was never. Ah non, il me dit, c'est bizarre, il y en a peut-être un que j'ai His raté. barrel was already so. Il continue à cliquer. Carlos. Enfin, clignoter, pardon. Regarde qu'il y en a tous. Donc ça va rien dire. Ouais, non, je l'ai fini l'histoire. C'est celle-là ou en fait il m'en a manqué un bout. Parce qu'à aucun moment j'ai eu accès à ça. Non, non, ça veut pas le débloquer. J'ai l'impression qu'il m'a... En fait, oui, il a dû me manquer une partie de l'histoire ici. Ah! J'entends des choses qui se débloquent en tout cas. He took the game. He got into the. Ah, ça l'avait déjà eu. Et non, j'ai toujours pas accès à ça. Il doit y avoir un petit bug dans la deuxième histoire, donc je dois en rater une petite partie. Savoir, bah, en fait, sa partie vraiment jeu, quoi, pas sa partie folie. Et bah, c'est tout. J'avais le... Ah, peut-être un jeu brésilien. La deuxième langue, c'est BR. Oula. J'aurais dû faire Resume Game. Attendez, un instant, je le relance. Même si en fait, je pense... je vais m'arrêter là parce que j'ai fini le jeu au final.
Alors ça s'appelle VIP Area. Et le dernier succès. On va essayer quand même de se mettre à 10 000. C'est peut-être à 10 000 qu'il y aura encore un succès. Sinon, je les ferai hors stream pour... et non. Ah si, VIP Area. Et le dernier, bah, c'est peut-être encore plus, donc je le laisserai tourner avec l'auto-clicker. Est-ce que les gens... 40% des gens l'ont eu, donc ça doit pas être si dur que ça. Ah, c'est 20K, ok. En fait, l'icône le dit, c'est 20K. Allez, on va laisser tourner le jeu un petit peu, histoire d'avoir les 20K à dire. Voilà, ce jeu a été totalement fini en live, à 100%. En quoi? Moins d'une heure. Alors, attendez, je vois pas combien de temps j'en suis de live. Ah, ça sera en 40 minutes. Donc sur ce, bah, très rapidement, prochain live, très certainement demain. Ce sera un randomizer de Zelda, mais ce coup-ci ce sera A Link to the Past. Pour un peu changer de Ocarina of Time. Je referai du rétro plus classique, donc des jeux Game Boy, NES, tout ça. Très certainement durant les vacances de Noël. Peut-être un peu avant Noël aussi. Je sais pas combien de temps va me durer le randomizer à Link to the Past, que j'avoue, je n'aime pas trop avoir regardé ça. Sachant que bah à nouveau j'ai randomisé le plus possible, ça va être du grand n'importe quoi. C'est comme long, un petit peu plus long que ce que je pensais d'atteindre les 20 000. Donc au final, ouais, j'en fais une centaine par seconde. Ça peut être au final un peu trop long pour le live parce que ça va me prendre encore 5 minutes. Un peu plus même. Donc finalement, ça sera fait hors stream. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Des bisous.